प्रोग्राम में बात करेंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपने तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वां का कानून तैयार कर लिया। कानून जल्द ही सेनेट, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों में भेजा जाएगा। पंजाब के कानून का जहां तक ताल्लुक है, उसके बारे में काउंसिल के चेयरमैन मौलाना शिरानी ने कहा कि पंजाब की असेंबली को ये कानूनी हक ही नहीं पहुंचता कि वो ऐसा कोई भी कानून तैयार करें जो आइन के खिलाफ है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को ये इस्तेहकाक हासिल नहीं था कि जिस आइन का उन्होंने हक लिया है उस आइन की खिलाफ वर्जी में कोई कानून वज़ा करे, और अगर उनको शरीयत का पता नहीं था तो फिर इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास भेजे बगैर उसको हक हासिल नहीं था कि वो कानून पास करे। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने आज वजारत खारजा में प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बलूचिस्तान में ड्रोन हमले में अफगान तालिबान का सरबरा मुल्ला मंसूर अख्तर ही हलाक हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि DNA टेस्ट के बाद ही मुल्ला मंसूर की लाश उनके लवाहिकीन के हवाले की जाएगी, और ये भी कि अमरीका को ड्रोन हमले के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया है। बलूचिस्तान के सूबाई वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि सूबाई हुकूमत ने अफगान इंटेलिजेंस के 6 एजेंट गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार एहलकारों के एतराफ़ी बयान भी दिखाए गए, और एक एजेंट ने तो ये भी बताया कि उसने 10,000 रुपए में कैसे जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया था। और पैनामा पेपर्स की 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी ने आज TORs तय करने के लिए मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए हुकूमत और अपोजिशन जमातों के मेंबरान ने कहा कि कुछ मामला तय पा चुके हैं, जबकि अभी भी कुछ बाकी है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं दुनिया सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, ये डिस्प्ले भी हो रहे हैं। बराए मेहरबानी जैसे ही आपकी लाइन कनेक्ट हो तो बात करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लाइव होते हैं और उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। बिल्कुल, आप फेसबुक, ट्विटर दोनों पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर ID है बोल-बोल-पाकिस्तान_ एंड बोल-बोल-पाकिस्तान@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। गुलमीन बीबी, मुझे खूब अंदाज़ा है, बहुत अच्छा अंदाज़ा है कि आज आप बहुत तिलमिलाई हुई हैं, नाराज़ हैं। पर मैं फिर मौलाना शिरानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की, उसके बाद मैं कुछ कम अब तिलमिलाई भी हूँ, लेकिन बहरहाल इस मामले पे मैंने बात ज़रूर करनी है। मैं 2-3 बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो मेरे ख्याल में उठाना बहुत ज़रूरी है। बीबी, मैं आपको मुकम्मल तौर पर फ्लोर दूंगा। ठीक है, आप जितना दिल चाहिएगा अपनी भड़ास निकाल लीजिए। नहीं, भड़ास क्या, बस मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आपको जल्द, मेरे ख्याल में अगर मौलाना शिरानी की बात जो है वो रही तो आपको एक को एंकर, एक मर्द ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल में चाहते नहीं है कि खवातीन और मर्द साथ कोई भी काम करें या मिले। नहीं, हम तो अब आपको तो नहीं, वो नहीं तो मिल तो रहे, तो बीच में फिर कोई स्क्रीन लगानी पड़ेगी हमें। कैमरा तुम पे कट, उधर मेरे पे कट, तो नहीं तो मतलब हमें तो एक ही जगह में हमें कुछ स्क्रीन वीन का बंदोबस्त कराची वालों को रिक्वेस्ट करते हैं हम कि बीच में कुछ लगा दें, क्या आप देख ना सकें। अलग-अलग वो नजर आएंगे, लेकिन आवाज तो जाएगी ना। आवाज अब आई डोंट नो शिरानी साहब आवाज का क्या होगा, डिटेल में पूछना चाह रही थी, लेकिन अब अरे बीबी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके गुस्से को भरपूर इजहार का मौका मिलेगा। सिर्फ एक बात है, आपको याद होगा कि मंडे के दिन मैं आपकी खिदमत में बार बार अर्ज कर रहा था मुल्ला मंसूर के हवाले से कि देखिए, वो जो 4 रुकनी एक मसालिहाती कमेटी बनी थी जिसको अफगानिस्तान में देर पा अमन के रास्ते तलाश करने थे, उसके पाकिस्तान था रुकन, बिल्कुल, अफगान हुकूमत, अमेरिका और चीन, बिल्कुल न्यू एंट्री, और चीन अपना यार है। मैं आपको कहता रहा कि देखो बीबी, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि ये जो मुल्ला मंसूर की हलाकत हुई है, जिसके बारे में हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे एहतजाज में चीन अपना यार है, उस पे जानिसार है, वो भी शामिल हो जाए, ठीक, ताकि हमारे एहतजाज को कोई अहमियत को वक़्त मिले कि ठीक कह रहा है पाकिस्तान, कि चीन कहे कि भाई साहब, अगर आपने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान को भी नाराज किया और मुल्ला मंसूर को भी मार दिया, तो फिर आपने हमें क्यों इस प्रोसेस में डाला था मुसालिहाती मिशन में? ये बात मैं जहन में रखते हुए बड़ी क्यूरोसिटी और तजस्सुस के साथ मुंतज़िर था कि किस रोज़ चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान जो हैं वो
कैमरे के सामने आएंगी और अपनी को पोजीशन बताएंगी। शायद वो पाकिस्तान की पोजीशन का नुसरत साहब इंतजार कर रहे हो आज। अच्छा, आ गई है कोई स्टेटमेंट उनकी? नहीं, पाकिस्तान की पोजीशन तो आ गई ना, और कैसे आएगी भी? सेक्रेटरी खारजा ने कर दी, तारिक फातमी साहब ने कर दी, आर्मी चीफ साहब ने कर दी, आज सरताज अजीज साहब ने कर दी, और कौन सी जुबान में? चीनी में लिख के उन्हें भिजवाएं क्या? नहीं, ठीक है। बहरहाल उनसे सवाल किया गया कि आपका क्या ख्याल है कि ये जो हमला हुआ है जिसमें मुल्ला मंसूर को मारा गया, ये बात जहन में रखते हुए कि चीन वो 4 रुकनी कोऑर्डिनेशन ग्रुप में बड़ा अहम रोल अदा कर रहा था, यानी बाकायदा सवाल करने वाले ने गुंजाइश दी, ठीक है, चीन अगर आप इस हमले की मजम्मत करना चाहते हैं तो जगह है, स्पेस है, ठीक है। तो तर्जुमान साहिबा ने फरमाया कि हमने वी हैव नोटेड द रेलेवेंट रिपोर्ट। नोटेड अच्छा, नोट करने के बाद तशवीश के साथ नोट किया उन्होंने? सुनिए ना, चाइना होप्स, कोई तशवीश का लफ्ज नहीं है ना। चाइना, वी हैव नोटेड रेलेवेंट रिपोर्ट, बस, फुल स्टॉप। ओके। दूसरा है चाइना होप्स, चीन को उम्मीद है that the अफगान पीस एंड रिकंसिलिएशन प्रोसेस के अफगानिस्तान में अमन और सुलह का जो अमल है कैन कंटिन्यू, यानी अभी भी जारी रह सकता है, एंड टू बी पुश्ड फॉरवर्ड, उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, एंड रेलेवेंट पार्टीज, मुतल्लिका फरीकैन जो है, रिमेन कमिटेड टू पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान इन द रीजन, के तमाम मुतल्लिका जो फरीकैन हैं वो अफगानिस्तान में और खित्ते में अमन और सलामती के मकसद को हासिल करने। ये तो ऐसे लग रहा है कि वो उसका हिस्सा ही नहीं थे, जैसे कोई और बाहर से कोई कमेंट। तो जब मैं ये आए बगैर ये कह रहा था, उससे ज्यादा बात फिर हमें रोजाना ये जो है एक यानी तसल्ली के लिए दी जाती है कि एक होता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, भारत ने उसकी रुकनियत का वो कर रखा है, चीन उसकी रुकावट है। हम ये कह रहे हैं कि जनाब चीन दर हकीकत बैनुल-अक़वामी दुनिया को कह रहा है कि अगर भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का रुकन बनाना है तो पाकिस्तान को भी ये रुकनियत दो, ठीक है। और यही बात ध्यान में रखते हुए ये अब हो रहा है कि हम भी कहेंगे कि जी हमें उसका रुकन बनाया जाए। उसके जवाब में वाज़ेह अल्फाज में वो कहते हैं कि जनाब हमारी ये पोजीशन है, यानी चीन का ये एक दरीना मौक़िफ़ है कि वो तमाम मुल्क जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के रुकन बनना चाहते हैं उनको पहले एनपीटी में आना पड़ेगा, ठीक, जिसके हम सिग्नेटरी नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि ये हमारी ये पोजीशन ये पाकिस्तान के लिए भी है, मतलब वो एक ही पोजीशन है उनकी, पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ पोजीशन। इस तरह ना कहें कि हम इंडिया को रोक रहे हैं, ठीक है, यानी कहा उन्होंने असल में रोक तो वो इंडिया को ही रहे हैं, लेकिन साथ ही ये नहीं कह रहे हैं कि अगर इंडिया को रुकन बनाना है तो हमारे दोस्त को क्यों नहीं। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा कि पाकिस्तान हमारा जो है ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक फ्रेंड है, लेकिन हमारी ये जो पोजीशन है ये सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर रही है, मतलब वो तो उलट बात कर रही है कि हम नहीं रोक रहे हैं, ठीक है। तो ये है बैनुल-अक़वामी माहौल, यही मैं ब्रेक बैनुल-अक़वामी माहौल के साथ साथ वो और हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है इसमें अब मैं ब्रेक ले लेता हूँ, और उसके बाद ख़वातीन के बारे में मुझे सिर्फ ये कहना था कि जो नहीं सही है, चीन का जो मौक़िफ़ है ऑब्वियसली सिंस चीन वाज पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप। बहरहाल जब ब्रेक से वापस आएंगे जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने अपना एक बिल पेश किया है उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्विटर पे हमें कमेंट लिखने के लिए हमारा ट्विटर आईडी है बोलबोल_पाकिस्तान_ और एक कॉलर भी अनुसार साथ ही हमारे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब जी। मैं आपकी उस दिन से इज्जत करता हूं जब आपने आखिरी प्रोग्राम किया था परवेज मुशर्रफ की इमरजेंसी से पहले और कह दिया था कि कल हम नहीं होंगे। आज भी ऐसा ही वक्त आ चुका है, मेरे ऊपर के खिलाफ बहुत सख्त संगीन खतरा हो चुका है पैदा। नहीं अल्लाह न करे, है जी यकीनन खतरा है, नहीं खतरा हो चुका है और इस खतरे का एहसास
इस दुकानदार को नहीं है। हमारे मुल्क को खतरात हैं और खतरात की निशानदही करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि हम बददिली फैला रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने जहन और दिमाग को खुले रख कर ये देखें कि किस किस्म के ख़तरात मंडला रहे हैं और उसके मुताबिक सोचें और कोई स्ट्रेटजी बनाएं। आप अच्छा, बहरहाल ये एक जो बात है इस सिलसिले में मैं सिर्फ ये बताना ये चाह रहा था, बैकग्राउंड यही था कि हम किस किस्म के बैनुल अक़वामी माहौल में और ख़तरात बिल्कुल डेफिनेटली, ये बात हमारे कॉलर की बिल्कुल ठीक वो है, राइट, बिल्कुल है। अब इस सूरत अहवाल में सच्ची बात है जो आप सुबह से इतनी परेशान नहीं, मैं नहीं हूँ, अब नहीं हूँ, यकीन करें नुसरत, अब मान लें मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। दियानतदारी सुबह काफी से परेशान ये समझता हूँ कि ये बल्कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी अब ये ना कहना ये आउटलेट है, वेल्व है, स्टीम ब्लो ऑफ हो जाती है। लोगों ने हमें बहुत अच्छी कॉमिक रिलीफ पहुंचाई। हाँ जी, यस, आई एम विद यू ऑन दैट। अब मैं एक तो देखिए स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होती है ना, सुबह हम लोग टेलीविजन के धंधे में हैं ना, इसमें आई बॉल्स होते हैं। सही बात है, कॉलें कितनी अच्छी अच्छी आएंगी। अब आप बताइए सुबह से इस वक्त लीड स्टोरी क्या चल रही है? यही चल रही है। कोलंबिया स्कूल है ना सबसे बड़ा मैथ्स कम्युनिटी, उसमें बखुदाई लोगों को ले जाकर इनसे कोर्सेज करवाने चाहिए। सुने ना, यही सही कह इन रही है, लोगों राइट, को राइट, हायर राइट। करना चाहिए। मुख्तलिफ हमारे टेलीविजन उन चैनल्स को जो रेटिंग्स का वो करते हैं, ठीक है, कि भाई जब कोई ना सूझ रहा हो कि क्या करें, आज बहुत मंदा है, तो वो जो तंग आकर लाल हवेली की दरगाह जाना पड़ता है, क्या आप कह रहे हैं तो मौलाना इनसे शिरानी का पूछे सर आज इंटरव्यू क्या कर करें। लें? मौलाना शिरानी सवाल का ये है कि ये नहीं ना नुसरत साहब। एक रिकमेंडरी बॉडी है। यस यस, यू आर राइट बॉस। सुन लेना, बात ये है कि पहले मुझे सुबह आप कह रहे हैं बहुत गुस्सा चढ़ा, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने जब वो बार बार टीवी पे वो फट्टे चले और उसमें बताई गई खास तौर पे कि इनका जो मॉडल बिल है इसमें क्या क्या शिशें हैं, तो उसके बाद फिर मैं हंसने लगी। वो मुझे इतना अपसर्ड लगा कि मैंने कहा यार ये क्या है। उसके बाद मैंने सोचा चले जाके देखा जाए, मौलाना शिरानी साहब से पूछा जाए कि वो पंजाब वाला जो बिल था वो तो हो चुका ना, आपकी मेरी इस पे पहले भी बात हो चुकी है इस प्रोग्राम में, तो हो चुकी, पास हो चुका है। उस पे वो उन्होंने शिक बाय शिक बैठ के राना सनाउल्लाह साहब ने उलमा के साथ उन्होंने पूछ भी लिया था और अब वो बात मामला खत्म हो चुका है, उस पर देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी डन। बाकी वो भेजेंगे अपनी ये जो रिकमेंडेशंस हैं, कोई मेरे ख्याल में काफ़ी मोटा है, 100 से ज़्यादा सफ़ात पे मुश्तमिल ये बिल है, ये सेनेट में भेजेंगे, इसको कौमी असम्बली में भेजेंगे, इसको सूबाई असम्बली में भेजेंगे, वहाँ कोई पढ़ेगा नहीं, वो कहीं अलमारी में रख दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगी बात। हर साल ये अपनी एक रिपोर्ट पेश करते हैं, इस पर भी लॉयर्स भी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था या अभी भी इसकी कोई हैसियत है। दैट इज़ ऑल इररेलेवेंट। नुसरत, बात ये है, बहुत सारे लोग सुनते हैं ये बातें टीवी पे, हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि जो बात हम टेलीविजन पे करते हैं उसका असर क्या होता है। तो ऐसे भी कोई लोग हो सकते हैं जो सोचें कि मतलब बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैंने ये भी सुना लोगों से कि शायद कोई कानून पास हो चुका है, नुसरत साहब, लोगों ने सोचा बिल पास हो गया और अब ये कानून है। मुझसे यहाँ ऑफिस में किसी ने पूछा है, एक हमारी साथी होती है, कि मैं घर कैसे जाऊँगी अगर उस गाड़ी में ना महरम मर्द होंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, आप बैठ के आराम से गाड़ी में घर जाएं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन्स हैं जो कि हमें थोड़ी सी दूर कर देनी चाहिए। कुछ रिकमेंड किया गया है ना, रेकमेंडेड ही है, और रेकमेंडेड अगर आप बुरा न माने क्या? तो मैं जान की अमान पाते करूं, अच्छी चीजें कि पाकिस्तानी मर्दों की बेपनाह अक्सरियत ये सब चाहती है। हाँ, तो हु केयर्स, अगर आप बुरा ना माने तो क्या करें हम? नहीं, मैं आपको वैसे इत्तला, अरे भाई नहीं, मुझे पता है नुसरत साहब, एक पोल मैं कर चुकी हूँ। क्या है पोल मैं कर चुकी हूँ, पोल मैं जरा निकाल के देख लूँ। उस पर कुछ 39% लोगों, मैंने 3 ऑप्शन डाले थे कि इसको पार्लियामान को इनकी जो ये सिफारिशातें मान लेनी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, इग्नोर करनी चाहिए, या इस बॉडी को खत्म कर देना चाहिए। नहीं, आपने ये कहा था या आपने ये कहा था कि हम प्रोग्राम में इसको डिस्कस नहीं, मैंने कहा कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जब ये अपनी रिकमेंडेशंस वहां भेजेंगे तो इस कानून को उन्हें कितना सीरियसली लेना चाहिए। एक मिनट ठहरें, आपने सवाल ये किया कि ये जो सिफारिशात हैं ये जाएंगी, क्या इन्हें बाकायदा जैसे ये पेश की गई हैं इनको पार्लियामान में भेजकर और इस पे इनकी रोशनी पे बहस हो या कानून बनवा दिया जाए? जो बहस हो कि फिर कानून साजी हो या ना हो। फिर आपको क्या जवाब मिला? 39% हमारे लोगों ने कहा कि बिल्कुल ये जो सारी सिफारिशात हैं इनको लेना चाहिए। अच्छा, 38% लोग, उतने 1% लेस देन 39, उन्होंने कहा इसको बॉडी को खत्म कर दें।
اور کوئی 28% لوگ تھے جنہوں نے کہا چھوڑے نا یار آپ لوگ کیا آپ کی والی ان کی اس پہ اپروچ ہے کہ چھوڑیں آپ کیا برابر کی بات ہے. میں سمجھا شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت نہیں یہ لیکن بڑے اس سے بھی ہمارے ویور بڑے پریشان ہوئے. یہ تو بلکہ اور زیادہ اگر اس حوالے سے تو نہیں بی بی آپ کو تو پھر اطمینان کی صورتحال ہے کہ آلموسٹ سپلٹ اوپینین آ گیا نا 50-50. ہاں یس کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ چھوڑے دیجیے بالکل اور باقی لوگوں نے کہا کہ چھوڑے نا آپ اس کو جانے دیں. ارے بھیا یہی ہو گیا نا. لیکن 39% ایسے ہیں جو یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بہت بڑا نمبر ہے. لیکن اس سے سب اور بھی 2-3 چیزیں میں نے دیکھی ہیں مجھے بڑا یقین کریں بہت مزہ آیا. میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں صبح میں بہت غصے میں تھی, مجھے بہت برا لگا. میں نے کہا یہ کون ہوتے ہیں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی والے, ہمیں کہیں گے کہ یہ کرو وہ کرو. جب میں وہاں گئی اور میں نے مولانا شیرانی صاحب کی بات سنی, کہتے ہیں نا اکثر انٹرویو کرتے ہوئے اسٹاک ہوم سنڈروم ہو جاتا ہے. وہ میگن کیلی نے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو کیا تو اتنا وہ اچھا تھا, کیا کیا کچھ اس نے اسے نہیں کہا. وہ مسکرا کے انٹرویو کرتی تھی. شاید ان پرسن شو کر رہی تھی شاید نہیں مے بی نہیں, پر مجھے مقصد ہے میں اتنی متاثر ہو گئی نا مولانا شیرانی سے شہرت ملی, اس کی وجہ سے ایک فل ٹائم پروگرام ملا ہے. نو سی بی ایس کے پیٹرن کے اوپر. سی بی ایس کا ایک زمانے میں پروگرام ہوتا تھا 60 منٹ جس میں 1-on-1 انٹرویو ہوتے تھے. اب اس کو تو میگن کیلی کو ایک بریک ملی ہے تو ظاہر ہے اس نے تو وہ سوپا نہیں. لیکن میں بھی اس غصے سے میں نے سوچا ایسا سوال کروں گی میں مولانا شیرانی صاحب سے کہ وہ مطلب چونک جائیں گے یہ وہ فلانا. وہ میں اتنی اچھی باتیں کر رہے تھے کہ مجھے تو وہ تو بہت دھیمے وہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں. اور مجھے لگا کہ وہ ٹویٹر بہت غور سے دیکھتے ہیں. انہوں نے صبح سے جو سارا ریاکشن تھا وہ دیکھ چکے تھے, ٹی وی دیکھ چکے تھے. میرا ساری اچھی باتیں. اچھا میں اگر ہوتا نا تو میں مولانا سے ایک کہتا, میں یہ کہتا جی کہ دیکھیے میں تو کافی جاہل آدمی ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے بچپن میں سکھایا گیا, ہم تو بھائی گلیوں محلوں میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے, وہاں پہ ہر چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مثالیں دے کر واضح کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جی بیوی سے آپ ناراض ہوں تو آپ ضرب خفیف یعنی لائٹ بیٹنگ نہیں, اس میں میرے پاس جہاں تک کہ عملی مظاہرہ ہو کہ حافظ طاہر اشرفی جو ہیں وہ مولانا شیرانی کو ضرب خفیف لگائیں. نہیں بڑا مزہ ہے کہ یہ لائٹ یعنی بیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ سر ذرا حافظ صاحب ذرا کرنا دے ذرا دسو نا کہ لائٹ کتنی لائٹ کبھی کتنی خراش نہ آئے. نہیں خراش ارے بابا, لیکن اس کا اگر عملی مظاہرہ ہو جائے ویسے تو اس سے زیادہ بہتر ہے اگر مفتی کبھی اور وینا وہ ایک ڈیمانسٹریٹ ہوگی. لیکن اس کے بعد ایک کال میں لے لوں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. میں جی سیالکوٹ سے نصرت صاحب بول رہا ہوں. شاہد پاشا سر آپ ایک بہت ہی پڑھے لکھے اینکر ہیں اور آپ کی وساطت سے میں مولانا شیرانی صاحب سے ایک سوال ہے کہ انہیں شاید پتا ہے کہ ایم بی بی ایس اور ایف سی بی ایس اسپیشلائزیشن میں کورسز میں فیمیلز میلز اناٹمی کو پڑھتے ہیں اور میل جو ہے فیمیل اناٹمی کو پڑھتی ہیں, اور یہ ڈسیکشن ہال میں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوتی ہیں انسانوں کی. مرد عورتوں کی باڈیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عورتیں مردوں کی باڈیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ مجھے شیرانی صاحب سے سوال ہے کہ ایم بی بی ایس کی کلاسز اور پورے پاکستان کے میڈیکل کالج جو ہیں وہ فتویٰ دے دیں, بند کر دیں, اسپیشلائزیشن بھی بند کر دیں. سر یار آپ دیکھیے ان کا اپنا ایک خاص حوالے سے سوچ ہے, یہ بھی قانون نہیں بنا, ان کی سوچ ہے. یقینی طور پر آج کے زمانے میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہیں. فی الحال بریک لے لیتے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ نے صحت عامہ کی بات کرنی ہے تو اس قسم کی قدقنیں تو آج کل لگانا کافی مشکل ہے. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے اور بھی جو ہمارے موضوع ہیں ان پہ بھی تھوڑی گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی بل کے بارے میں اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہیں تو ہمیں ٹویٹر پہ ضرور ابھی لکھ کے بھیجیں. میں ضرور دیکھ کے نصرت صاحب کو پڑھ کے سناؤں گی. اگر کوئی کویسچن ہے تو وہ بھی بتائیں. @bolbolpakistan_. میاں والی سے کال. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بی بی جی یہ جو آپ نے قانون نافذ کیا ہے عورت کیا نا بہت اچھا کیا ہے. یہاں تو بالکل میاں والی میں عورت کو تحفظ نہیں ہے. نہیں بی بی, لیکن ابھی یہ قانون جو ہے نہیں ہے, یہ سفارشات ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی, تو وہ تحفظ تو اسی صورت میں میسر ہوگا. یا آپ وہ پنجاب والے بل کی بات کریں گے شاید. میاں والی میں عورتوں کو بالکل تحفظ نہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں. ہاں جی یہ نا یہاں تو عورت کی وقت بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ابھی تو یہ 50 سال پیچھے ہے.
ایک کالر سے ایک سوال کریں جی آپ پوچھیں جی. یہ مجھے بتائیے کہ آپ کیا ہونا چاہیے خواتین کے تحفظ کے قانون میں, کیا کس قسم کی کوئی چیز ہو, آپ کو کس طرح کا تحفظ چاہیے یہ بتائیں نا آپ. یہاں تو پھر بھی مار پیٹ ہوتی ہے عورتوں کو, سب کچھ چھین کر بھگا دینا, گھر سے نکال دینا. صحیح جی میری بہن, لیکن اس کے لیے تو قانون پنجاب حکومت نے بنایا ہے اور وہ تو اپنی کہاں ملتا ہے, عورت جاتی ہے تو کہاں ملتا ہے. جی سیدھی بات ہے جی. نہیں میری بہن, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ صرف قانون بنا دینے سے کچھ نہیں ہوگا. معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ اگر کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کا ہو تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ بھی تم بس بیٹا گزارا کرو, اب کیا کریں, اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا وغیرہ وغیرہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن پنجاب حکومت کا وہ قانون بہن اپنی جگہ قائم ہے, وہ منظور ہے. یہ سفارشات نئے قانون کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے دی ہیں اور ابھی انہوں نے قانون کی صورت اختیار نہیں کی ہے. وہ یہ تمہارے والی بات ہو گئی ہے کہ اب یہ بھی جو ہیں یہ بیچاری یہ سمجھ رہی ہیں کہ کچھ ہو گیا ہے. تمہیں دفتر کی ایک لڑکی نے کہا کہ میں کیسے جاؤں گی, تو اچھا اب اس میں کون سب سے زیادہ ذمہ دار ہے؟ ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم لوگ ایجوکیٹ ہی لوگوں کو کرتے یار, کیونکہ صبح سے ہم تو ریٹنگ میں رہی ہمیں اس بات کے کہ وہ, اور اس میں کیا ہے کہ جی لائٹ بیٹنگ, ضرب خفیف پہ زور ہے. بہرحال اسلام آباد سے کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی جی جناب. جی نصرت صاحب کیا حال ہے, خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے جی, فرمائیے آپ. سر میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے اور بہت متاثر ہوا. میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میں تھوڑی سی آپ سے چیز شیئر کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو قانون بنایا ہے مولانا شیرانی صاحب نے, یہ ابھی قانون نہیں بنایا, یہ ان کی سفارشات ہیں برائے مہربانی. جی جی سفارشات ہیں, اس پہ کرٹیسزم کافی ہو رہا ہے. میری ناقص رائے یہ ہے کہ اگر جس قانون بنانے پہ مختلف مکتب فکر کے علماء کرام بیٹھے ہیں تو انہوں نے کچھ سوچ کے تو اس کو انٹرپریٹ کیا ہے نا آگے, تاکہ اس کو قانونی شکل دی جا سکے. صحیح بات ہے جی, وہ آپ بالکل. ہاں اگر اس میں کوئی نقص ہے یا کوئی ہے تو دوسرے علماء کرام کو چاہیے اس میں آگے ڈیبیٹ کریں اور اس کو کہیں جی بھائی یہ چیز نہیں ہے. اچھا نہیں, وہ اس میں مجھے صرف ایک اعتراض ہے کہ دیکھیے مجھے بالکل دین کا فہم نہیں ہے, میرے پاس کوئی حق اور اختیار نہیں ہے کہ میں دینی معاملات پر کوئی گفتگو کر سکوں, لیکن بالکل ایک عام انسان ہوتے ہوئے جتنا تھوڑا بہت میں سمجھا ہوں کہ غالباً اسلام میں پاپائیت کا کوئی تصور نہیں ہے. تو ہمارے ہاں غالباً اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ علماء کی ایک خاص اسپیشلائزڈ ایک ایجنسی ہو جو بیٹھ کر سفارشات کرے. واللہ عالم بالصواب. لیکن میری رائے یہی ہے, میرے یعنی کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہو سکتا ہوں. پہلے کہ کراچی کی کال لیں, ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں جو پروٹیکشن, یہ خواتین کے تحفظ کا قانون ہے, جو مولانا شیرانی صاحب کی سفارشات ہیں ان میں تحفظ کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ مسنگ ہے. یہ نہیں بتایا انہوں نے, کیونکہ انہوں نے, آپ کال لیتے ہیں پھر میں. نہیں, تحفظ کی ان کی باتیں بہرحال ہیں, یہ بات آپ غلط کہہ رہی ہیں, بہرحال وہ میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں. جی کال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میرا نام نکھت ہے. جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. اس کے بارے میں ہی اپنی رائے دینا چاہ رہی تھی کہ مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ ہلکا تشدد عورتوں پہ جائز ہے, تو جو صورت ہے جس کے بارے میں یہ تشریح کرتے ہیں بار بار, اس میں تشدد کے کیا معنی ہے؟ لائک تشدد کا معنی ٹچ نہیں ہے. یو کانٹ ٹچ ایوری پرسن. جیسے آپ کسی کو ہاتھ لگا کے تشدد نہیں کر سکتے, زیادہ سے زیادہ آپ بات کے ذریعے تشدد کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, ہو سکتا ہے. میں نہیں بہن, چونکہ دیکھیے میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ کی یہ رائے ہو سکتی ہے. میں ہرگز جو ہے کمپیٹنٹ نہیں ہوں کہ میں کسی چیز کی تفسیر و تعبیر کر سکوں, لیکن اگر آپ کی یہ رائے ہے, آپ نے اس طرح اس کو ہے تو ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ایک تشدد کا ذکر جب آتا ہے تو اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ سوچ تو آتی ہے. دیکھو مثلا جیسے ان کے حوالے سے, ان کے نقطہ نظر سے انہوں نے یار یہ کال چونکہ موضوع ایسا ہے کیا کریں, نہیں لوگوں کی اس میں ظاہر ہے کہ صبح سے وہ سن رہے ہیں, وہ ہماری سن رہے تھے اور ہم نے انہیں اتنا گمراہ کیا کہ اکثریت یہ سمجھی بیٹھی ہے کہ قانون بن گیا جیسے. جی تو اس لیے ان کی سننا ضروری ہے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی. جی فرمائیے, کون صاحب فرما رہے ہیں؟ جی علی کو تو بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بھیا
जी कुतुब साहब, जी कुतुब साहब फरमाइए ना। मेरा क्वेश्चन ये है जी कि ये बताएं, ये जो 8 सिफारिशात हुई हैं जी, तो क्या ये एज पर आज के हालात के हिसाब से हैं, जहां पर हमारी हर चीज की रिक्वायरमेंट, एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट हो या टीचर्स की रिक्वायरमेंट हो या फीमेल नर्सेज की रिक्वायरमेंट हो, हत्ता के बोल बोल पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट हो, गुलमीने बीबी, बिल्कुल देखे ना हर जगह की रिक्वायरमेंट ऐसी ही है। तो क्या ये आज की सिफारिशात जो हुई हैं, क्या ये इतने मतलब इतने सेंसफुल लोग हैं कि जो आज के हालात के हिसाब से करते? जी ऐसा है नहीं, लेकिन देखिए भाई, आप मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं। हमारे मर्दों की अक्सरियत दिल से वैसे चाहती ज़्यादा कुछ यही है। देखिए बुरा ना मानिए, मैं ज़रबे खफीफ ये हल्के तशद्दुद की इसलिए नहीं जुर्रत कर सकता कि मेरी जो बीवी है वो थाईलैंड में पड़ी थी, क्योंकि उनके अब्बा वहाँ पोस्टेड थे और उसने वो वहाँ का ताइक्वांडो सीखा था। मैं ज़रबे खफीफ करूँ और जवाबन एक और ज़रबे शदीद हो जाए, तो इसलिए मैं तो जरूरत ही नहीं, बहरहाल ब्रेक ले लो। चलिए नुसरत साहब ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो नुसरत साहब कह रहे थे कि प्रोटेक्शन दी गई है मौलाना साहब की इन सिफारिशात में। मैं उनसे पूछूंगी किधर है, क्योंकि मुझे तो नजर नहीं आई। बहरहाल वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, फिर इसी पर बात जारी रखेंगे। फेसबुक पे जाइए, देखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें और कोई ना कोई कमेंट हमें ज़रूर भेजिए। नुसरत साहब सिर्फ एक मेरा सवाल है, मौलाना साहब से जब ये पूछा गया कि जो पंजाब ने कानून बनाया था जिस पे बुनियादी तौर पे उन्हें एतराज़ था, उसमें कुछ प्रोटेक्शन सेंटर्स और वो एंकल ब्रेसलेट्स और इन चीज़ों का जिक्र था, जो इनकी सिफारिशात है ना, इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वो बेसिकली तशद्दुद जो होता है ख़वातीन के खिलाफ, उस से प्रोटेक्शन दे रहे थे ना। नहीं, बात यह है कि देखो, हम लोगों को जब रिपोर्टिंग करनी हो ना, सहाफत के तौर पर हमारा उसूल है कि वी शुड बी वेरी फेयर। नो ऑलवेज। उनके नुक्ता नजर से उन्होंने हमारे मुआशरे के हवाले से चंद बड़े रेडिकल डिसीजन लिए हैं। हमारे मुआशरती रिवायात को कॉन्टेक्स्ट में ज़हन, नंबर 1, आकिला बालिग लड़की वली की इजाजत के बगैर अज खुद निकाह कर सकेगी। नो, इट्स अ ग्रेट, एक रेडिकल स्टेप है। प्लीज, अगर आप अपने मुआशरे को तो देखो। उसके बाद मैं इसका डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं उनके, मैं समझता हूं कि अच्छा, ठीक है, गैरत के नाम पर औरत के कत्ल, कारोकारी और स्याहकारी को कत्ल गर्दाना जाएगा। सब अब उनको अब याद आया। अरे बीवी, कहा तो कहना इस बात को पाकिस्तान के मुआशरे में जुर्रत की बात, बहुत लोग कह चुके हैं। अरे बीबी, चलिए ठीक है, ओके, ऑलराइट, जरूरी है। ऑलराइट, मान लिया आपकी बात। अच्छा, अब ये कि सिर्फ हमने वो निकाल लिया है उसमें जी हल्का तशद्दुद, और हम उसके ऊपर मैं हल्के तशद्दुद की बात ही, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर, बीबी हमारे यहाँ क्या गैरत पे कत्ल क्या है कि जी लड़की ने अपनी पसंद की शादी कर ली। वो कह रहे हैं कि आकिला बालिग लड़की वली की इजाजत के बगैर आज खुद निकाह कर सकती है। ठीक है, दिस इज नॉट अ स्मॉल स्टेप इन आवर। सवाल है कैसे करेगी जब मिलेगी नहीं नुसरत साहब किसी से, हाउ चले वो बात है। नहीं, ओके, नो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। ये कॉमेडी कर लेते हैं फिर। मैं वही बात कर रहा हूं ना कि हमें जब रिपोर्टिंग करना है उनके नुक्ता नजर से, अच्छा तेजाब गर्दी या किसी हादसे से औरत की मौत की मुकम्मल तहकीकात होगी। टू लिटिल टू लेट। But I am not convinced, but I will take your word for it. कोयटा से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। मेरा नाम शेरियार है जी, मेरा ताल्लुक कोयटा से है। मेरी जी सिर्फ सजेशन ये है, क्वेश्चन तो मेरा कोई नहीं है, चूँकि शेरानी साहब का भी ताल्लुक कोयटा से है, ठीक है। मेरी सजेशन सिर्फ ये है कि ये जो बिल इन्होंने पेश किया है शेरानी साहब ने, वाई डोंट वी जस्ट, पूरे अवाम को इतना कंफ्यूज कर रहे हैं, वाई डोंट वी जस्ट ओपन कुरान जो अल्लाह पाक ने किताब दी है, ठीक है, उससे हम एडवाइस लेके, उससे हम देख के, ठीक है, सिर्फ आप सही फरमा रहे हैं जी, यही मेरा ख्याल है कि यही, उसमें ना हमें किसी मौलवी की जरूरत है ना किसी इमाम की। आप बिल्कुल जी, मैं यही कह रहा था कि इस्लाम में गालिबन इस तरह की कोई एक सुप्रीम बॉडी की नहीं है जो उलमा की हो, कि स्पेशलाइज्ड हो इस्लाम के लिए। गालिबन यही है जी, जितना यानी कि मेरा नाक़िस इल्म है जी। मियाँ वाली से अस्सलाम वालेकुम जी। जी नुसरत साहब, मैं सैयद मुनव्वर अर्ज कर रहा हूँ मियाँ वाली रोकड़ी से। जी भैया, देखें अभी एक मेरी बहन ने मियाँ वाली से फोन किया था कि यहाँ पे बड़ा तशद्दुद होता है। तो बात ये नहीं है, औरतों पे तशद्दुद मियाँ वाली में बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है,
اصل میں تشدد اس عورت پہ ہوتا ہے جو باغی ہوتی ہے. باغی عورت ہوتی ہے. اچھا تو وہ بغاوت کی تعریف کرنا مشکل ہو جائے گا نا بھائی میرے. بہرحال چلے آپ نے فرما دیا کہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے فائن جی بہت شکریہ. نہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس طرح جو یہ تاثر پھیلے کہ جی خالصتاً میاں والی سے تو بھی تو ٹھیک ہے ان کا حق ہے ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے بارے میں لیکن انہوں نے بغاوت کے بارے میں باغی. جی اسلام آباد کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں رشید احمد بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی رشید صاحب بولیے نا. کیسے ہوگا کیونکہ میں اپنے اسلام آباد کے اپنے آپس میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت ساری عورتوں کو ہراساں کیا جاتا ہے. آپ کے ہاں عورتوں کو ہراساں کیا جاتا ہے تو اس کا ہونا کیا چاہیے کہ عورتیں دفتر میں نہ آئیں یا ہراساں کرنے والوں کو روکا جائے. یعنی کہ قانون ایسا بنانا چاہیے کہ کم سے کم جرم کرنے سے پہلے آدمی 10 مرتبہ یہ سوچے یار یہ غلط ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. بڑی اچھی بات ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں تو دفاتر میں آئیں لیکن ان کو ہراساں کرنے سے روکنے کا بندوبست ہونا چاہیے. زبردست آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ارے بی بی بات یہ ہے آپ پتہ نہیں کس ماج. جی السلام علیکم کراچی. السلام علیکم. جی انجم بشیر بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ جو آپ نے کہا کہ اسلام میں پاپائیت کی گنجائش نہیں ہے میں نے یہ سنا تو میں مطلب کہنا چاہتا ہوں بالکل گنجائش نہیں ہے لیکن ایک عام انسان کو جو ایک عام مسلمان ہو اس کو بھی تو دین کی معلومات ہونی چاہیے نا. جیسے ایک عام انسان آپ ہیں ایک عام انسان میں ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دین کے بارے میں نہیں پتا اور ایک جگہ یہ کہ میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں کہ میں فتوی بازی کر سکوں. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں اسلام میں فتوی کی گنجائش بھائی میں اپنا جو ہے میں ایک اوتھینٹکلی ذمہ داری کے ساتھ دعوے کے ساتھ مثال کے طور پر اگر آپ میرے ساتھ ڈرون حملے کے بارے میں بات کریں گے تو میں اعتماد کے ساتھ بات کروں گا کہ میری نظر میں یہ ہے. لیکن اس طرح کے جو ایشوز ہیں میں ان کے بارے میں اعتماد سے بات نہیں کر سکتا اور ظاہر ہے اس میں میرا قصور ہے. مجھے زیادہ توجہ دین پر دینی چاہیے تھی. میں یہ مانتا ہوں اپنی قصور کو. جی اس کے ساتھ ہی ہم اجازت خدا حافظ. اس کے ساتھ ہمارا پروگرام آج کا بھی اور اس ہفتے کی بھی پروگرام ختم ہوئے. اگلے ہفتے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.